Antes de empezar, tengo una pequeña petición. Estoy intentando alcanzar la marca de 1000 suscriptores. Es un número muy importante para mí. Por favor, haz clic en el botón Subscribers. Es solo un pequeño clic, pero para mí es una gran motivación para seguir creando más videos. Muchas gracias a todos ustedes. Ninguém acreditou em Carla quando ela contou o que aconteceu na esquina da Ruta 9 e a Avenida dos Moinhos na noite de 14 de novembro de 2022. Nem a polícia, nem a irmã, nem a psicóloga especializada em trauma que a prefeitura lhe designou depois que o boletim de ocorrência foi registrado. E, honestamente, depois de 6 meses tentando explicar, ela desistiu. Há coisas que a gente carrega sozinho, não porque quer, mas porque a verdade é muito estranha para quem nunca esteve na escuridão e sentiu que algo não humano observava. Carla Mendes tinha 43 anos, motorista de ônibus escolar, do Distrito Escolar Municipal de Sierra Alta, 11 anos na mesma cidade, 4 deles sozinha, em um duplex alugado na Rua do Plátano, de 2 quartos, um dos quais usava como depósito, porque não podia se dar ao luxo de vê-lo vazio. O divórcio não foi dramático. Essa era a parte que as pessoas nunca entendiam. Não terminou em briga, ou traição, ou algo que fizesse sentido como história. Terminou em silêncio, em uma distância acumulada, em manhãs em que ninguém falava, na lenta compreensão de que 2 pessoas podem compartilhar uma cozinha por 7 anos e nunca se conhecerem de verdade. Os trâmites foram finalizados em junho de 2018. Ele se mudou para Córdoba. Ela ficou, não tinha certeza por quê, inércia talvez, ou o fato de que sua filha Sofia já estava no 2º ano da faculdade em Monterrey e Carla continuava dizendo a si mesma que quando Sofia terminasse, ela voltaria a se aproximar e então a solidão se tornaria algo temporário em vez do que era. Uma condição. Ela dirigia a mesma rota 5 dias por semana, a rota 7 para os blocos residenciais do lado norte, depois para o sul ao longo do riacho e depois o loop de volta pelas escolas primárias. Conhecia cada buraco, cada semáforo, cada casa onde o menino sempre se atrasava. Almoçava no estacionamento do depósito do distrito às terças e quartas-feiras, no estacionamento atrás da igreja às segundas, quintas e sextas-feiras, porque o estacionamento da igreja tinha um banco com vista para o pequeno parque e, no outono, o parque ainda conservava um pouco de cor. Usava o uniforme, até ele ficar desbotado nos joelhos. Nunca falava com estranhos. Às quintas-feiras, pegava o ônibus urbano para casa porque seu Civic, de 2009, estava mais vezes na oficina do que na rua. A transmissão estava falhando e ela gerenciava os custos de reparo em parcelas. A forma como a gente gerencia as coisas, quando é a única renda e o aluguel do duplex, tinha subido 0 em setembro. O ônibus urbano para casa passava a cada 35 minutos na linha da Rota 9, que a deixava na parada da esquina da Avenida dos Moinhos, a 4 quarteirões da Rua do Plátano. Ela tinha feito essa rota específica de quinta-feira 18 vezes desde setembro. Conhecia a parada, conhecia o banco, o poste de metal com o horário plastificado dentro de um acrílico arranhado, a luminária acima que piscava a cada 40 segundos, com a consistência de um batimento cardíaco moribundo. Ela conhecia tudo. O que ela não sabia, o que nunca tinha prestado atenção particular, era a faixa de árvores na borda distante do estacionamento adjacente à parada. Uma linha fina delas, talvez uns 9 m de profundidade, antes de chegar a uma cerca de arame e aos fundos de uma oficina mecânica. Principalmente arbustos, bétulas, alguns jovens áceres negundos, madressilva invasora que tinha tomado conta do subbosque. Nada impressionante, nada que chamasse a atenção. Ela tinha olhado para essa linha de árvores, talvez 100 vezes em 18 quintas-feiras, e a registrava como se registra uma cerca ou uma caixa de serviço. Mobiliário de fundo, o tipo de coisa que seus olhos passam sem armazenar.
A noite de 14 de novembro foi uma quinta-feira, e estava frio como é frio no norte do país em novembro. Não o frio decorativo de cachecol e cidra de outubro, mas o frio úmido e incolor que cheira a escapamento de carro, a folhas molhadas e grama morta e que entra no casaco antes de você ter andado 6 metros da porta. Estava chovendo intermitentemente desde o meio-dia. Não muito, apenas o suficiente para escurecer as calçadas e fazer o ar parecer mais denso do que deveria. A temperatura era de 1 grau Celsius. Carla sabia porque tinha olhado o celular às 21h38, quando esperava que o ônibus da Rota 9 chegasse à sua parada anterior na Rua dos Álamos. E o aplicativo do tempo tinha o número no canto da tela e ela tinha pensado mecanicamente que deveria ter usado o casaco mais pesado. Ela chegou à parada dos Moinhos às 21h47. O próximo ônibus não chegaria até às 22h15, 28 minutos. Ela se sentou no banco por cerca de 90 segundos e então se levantou porque o banco estava molhado e o frio subia pelo metal imediatamente. Ela ficou em pé perto do poste com os ombros encolhidos, olhando o celular. Tinha uma mensagem de texto para Sofia aberta. Ela escrevia em pedaços desde terça-feira. Não era nada urgente. Apenas o tipo de mensagem em que você começa a dizer à sua filha que viu algo engraçado no depósito e depois não sabe como fazer com que pareça algo que vale a pena dizer. Então você adiciona uma frase e depois a apaga e a adiciona novamente e o rascunho fica ali e não avança. Ela tinha escrito e apagado as mesmas 2 linhas 3 vezes. A luminária piscou. 40 segundos. Piscou novamente. Ela notou o silêncio por volta das 21h52, ou melhor, notou que algo faltava. Havia um cachorro latindo em algum lugar do outro lado da Avenida dos Moinhos, como costumava haver. Um daqueles cachorros de porte médio que latia em intervalos irregulares, não angustiado, apenas se anunciando, ele estava latindo quando ela chegou. Em algum momento entre 21h47 e 21h52, ele parou. Ela não registrou conscientemente, mas seu corpo registrou de alguma forma porque ela levantou os olhos do celular e escaneou a rua sem saber exatamente o que procurava. A rua estava vazia. O estacionamento estava vazio. A oficina mecânica, além da linha de árvores, estava fechada, escura. Um único carro passou pela Ruta 9 a uns 100 metros ao norte, os faróis se afastando. Depois, nada. Ela voltou a olhar o celular, olhou as 2 frases que tinha escrito, então ouviu o primeiro som das árvores. Não foi alto. Não foi nada que ela pudesse descrever com certeza se pressionada. Um movimento talvez, um galho se mexendo, mas não havia vento. O ar estava completamente imóvel. Ela olhou para a linha de árvores e estava escura e densa e completamente imóvel. E disse a si mesma que era um guaxinim ou um gato, e voltou para o celular porque era a coisa racional a fazer e porque Carla Mendes era, se algo, uma mulher racional. Ela tentou não pensar no fato de que não tinha visto um único animal perto daquela linha de árvores em 18 quintas-feiras. Nem uma única vez. Ela notou o homem cerca de 1 minuto antes que ele a alcançasse. Ele vinha da direção do viaduto da Ruta 9, andando rápido e irregularmente, o tipo de rapidez que não se trata de chegar rápido a algum lugar, mas de se mover pelo espaço, carregando algo fortemente tenso por dentro. Ele usava um moletom cinza, com capuz do tipo com o cordão apertado até o fim, tão apertado que apenas um oval pálido de seu rosto era visível, nariz e mandíbula, e o branco dos olhos que ainda não a olhavam. Botas de trabalho, jeans escuros, mãos no bolso da frente. Ele estava a uns 9 metros de distância, quando ela processou tudo isso em 1,5 segundos, e sua mão apertou a alça da bolsa, como faz quando o corpo sabe algo
que o cérebro ainda não articulou. Ela olhou para o celular, pensou. Fique quieta. Não faça contato visual. Não reaja. O ônibus chega em 20 minutos. Ele cobriu os 9 metros restantes em menos tempo do que deveria ter levado. O puxão foi violento e completamente calculado. Sua mão se fechou em volta da alça da bolsa e puxou com uma força que a desequilibrou e jogou seu ombro contra o poste de metal do ponto de ônibus. Ela ouviu o impacto antes de senti-lo. Um baque surdo e ressonante que quebrou o silêncio. E então a dor veio meio segundo depois. Uma dor surda e radiante do ombro. Ela não gritou. Ela se perguntaria sobre isso por meses depois. Por que não tinha gritado? Em vez disso, ela se agarrou. Ambas as mãos agarradas à alça, seus tênis escorregando na calçada molhada, seu peso inclinado para a frente. Ela pensou com uma clareza espantosa. O número de Sofia está naquele celular. Ela pensou, se eu soltar, perco tudo. Ela se agarrou. Ele puxou de novo. Ela tropeçou. Seus joelhos bateram na borda do banco. Foi então que o som veio das árvores. Ela sentiu antes de ouvir. Uma vibração baixa e estrutural, como estar muito perto de um subwoofer. Não nos ouvidos, mas no externo, nos dentes. E então se tornou audível. Não um rosnado. Não era nenhum som animal que ela pudesse nomear. Mais baixo que qualquer um. Mais profundo que qualquer um. Algo que se movia através do chão e subia pelos seus pés e parecia menos um barulho feito por uma garganta e mais uma mudança de pressão, um evento atmosférico. Durou talvez 2 segundos, talvez menos. O homem ficou imóvel. Seu aperto na bolsa não afrouxou, mas seu corpo parou de se mover. Ela sentiu a rigidez na alça, a súbita ausência de impulso. Ele virou a cabeça, não para ela, para a escura faixa de árvores. Ela também virou. Não pôde evitar. O que saiu daquela escuridão se movia sobre 2 pernas, mas não o fazia como uma pessoa. A forma de andar era errada de uma maneira que seu cérebro levou vários segundos para processar. A distribuição do peso estava incorreta, muito para frente, como um velocista saindo dos tacos, como algo que estava sempre prestes a atacar e que simplesmente tinha decidido não completar o movimento. Cruzou o estacionamento e se postou sob a luminária, em o que pareceram 3 ou 4 passos, cobrindo uma distância que deveria ter levado 8 ou 9. E então estava de pé entre ela e o homem do moletom, e ela pôde vê-lo claramente sob a luz que piscava, e desejou com uma sinceridade específica e desesperada que só tinha admitido a si mesma não ter poder. E ela mediante doi me doi zetime. Essa estimativa é conservadora. Ela mede 1,63 m. E o homem do moletom provavelmente media 1,78 m. E a coisa parada entre eles era tão mais alta que ele, que a diferença não era sutil. Sua postura estava errada, inclinada para frente, as costas talvez com uma inclinação de 15 graus em relação à vertical, os ombros para frente, a cabeça ligeiramente à frente do corpo, não curvado, não ferido. Era simplesmente assim que ele se posicionava. A forma como alguns animais levam seu centro de gravidade à frente de seus pés. Seus ombros eram largos, mais largos do que deveriam ter sido para o torso abaixo deles, que era longo e denso e coberto de algo. Ela lutou com essa palavra por 3 anos, algo que era mais escuro que a escuridão circundante e que se movia ao respirar, não como se move o cabelo e não totalmente como a pele. Marrom avermelhado à luz da luminária que piscava, a cor da água de um riacho em outubro, a cor do couro velho deixado sob a chuva. Os braços pendiam baixos, mais baixos do que deveriam ter ficado. Os dedos, e ela nunca conseguiu dizer isso com calma, nenhuma única vez. Os dedos quase roçavam o asfalto molhado em seus flancos, sem que a criatura precisasse se inclinar em nada. O rosto, ela não descreve o rosto em detalhes para ninguém. Lo guardó en un diario cerrado con llave, e aí se quedou. Lo que sí diria
es que los ojos captaron la luz de la farola parpadeante y la reflejaron color ámbar, como lo hacen los ojos de un perro en una fotografía. Ese brillo plano y retroiluminado, excepto que estos ojos estaban en un rostro que tenía demasiada conciencia, demasiada intención, no la mirada de un animal que ha detectado una amenaza, sino la mirada de algo que había evaluado una situación, llegado a una conclusión y luego actuado en consecuencia. Hizo el sonido de nuevo, más cerca ahora y más largo. Si el primero había sido un cambio de presión, esto era algo más dirigido, más grave. La forma en que una nota de órgano puede hacer vibrar los empastes de tus dientes. Apuntó el sonido al hombre de la sudadera con capucha. Esa era la única palabra para describirlo. Apuntó. El hombre soltó su bolso. Hizo un ruido que no era una palabra. Algo informe e involuntario desde algún lugar de la garganta y corrió. Corrió hacia el oeste por la avenida del arroyo, sin mirar atrás, sin disminuir la velocidad, sus botas golpeando el pavimento mojado en un ritmo irregular que se fue apagando hasta desaparecer. Ella nunca supo si tropezó, o si llegó al paso subterráneo, o a dónde fue después. No lo estaba mirando a él. Estaba mirando a la cosa que se había interpuesto entre ellos, y la cosa la estaba mirando a ella. No podía moverse. Quiere ser precisa al respecto. Ha leído cosas sobre la respuesta de inmovilización, sobre cómo el cerebro procesa una amenaza extrema y lo entiende intelectualmente. Pero la experiencia fue diferente a todo lo que había esperado. No era parálisis por miedo. Era algo más fundamental que eso. Era como si las señales de su cerebro a sus piernas simplemente se hubieran detenido, como cuando una línea eléctrica se cae en una tormenta. No gradual, no a regañadientes, simplemente ausente. Se quedó de pie, con la espalda apoyada en el poste de la parada de autobús, y la farola parpadeando sobre ella, y la cosa parada a 2 metros, con 40 de ella, y no podía moverse, y no se movió, y dejó de intentarlo. La miró 3 segundos, quizás 4, quizás más. Nunca ha podido reconstruir con precisión la duración. El tiempo estaba haciendo algo mal en esos momentos. La miró con esos ojos ámbar que captaban y retenían la luz parpadeante, y ella tuvo una sensación abrumadora e inexplicable de que la conocía. No su nombre, no su dirección, ni su rutina, ni el hecho de que conducía por la ruta 7 los jueves. Algo más, algo debajo de todo eso, algo más antiguo. La forma en que reconoces la postura de una persona antes de ver su rostro. La forma en que una canción puede conocerte antes de que hayas procesado una sola letra. Se sintió conocida en el sentido más primitivo de la palabra, de una manera en que nunca se había sentido conocida por otra persona, y la aterrorizó de una forma diferente al terror de los últimos 3 minutos. Menos punzante, más total. Luego giró sin previo aviso, sin preámbulos. En un momento la estaba mirando a ella, al siguiente estaba mirando al estacionamiento, y luego se movió 2 zancadas. 2 zancadas que eran demasiado largas para cualquier zancada que hubiera visto dar a cualquier ser vivo. Y la oscuridad entre los árboles lo absorbió y desapareció. Ni un sonido de ramas, ni un crujido. La línea de árboles se mantenía exactamente como antes, quieta, densa, insignificante. Nada se movió. El perro al otro lado de la avenida del arroyo no volvió a ladrar. Se quedó de pie junto a ese poste durante otros 19 minutos hasta que llegó el autobús. El conductor la notó en el momento en que abrió las puertas, su palidez probablemente, o la forma en que se sujetaba a sí misma, ambos brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara mantener las costillas en su lugar. Él le preguntó si estaba bien. Ella dijo que sí, que estaba bien. Gracias.
Mostró su tarjeta de transporte y encontró un asiento cerca de la parte delantera. Recorrió las 4 paradas hasta su casa. Subió los escalones del porche del dúplex, abrió la puerta y entró y se sentó a la mesa de la cocina. No encendió ninguna luz, excepto la que estaba encima del fregadero, que siempre dejaba encendida. Se sentó allí hasta las 4:11 de la mañana. No llamó a nadie. No abrió su teléfono. Se sentó y dejó que la quietud del apartamento le dijera que estaba adentro, y que la puerta estaba cerrada con llave, y que no había nada en la cocina con ella. Presentó el informe a la mañana siguiente, un viernes. El oficial que lo tomó fue educado y paciente. Un hombre de unos 40 y tantos años con gafas de lectura y un vaso de café de poliestireno que dejaba cada vez que escribía. Le pidió que describiera al asaltante. Ella describió al hombre de la sudadera gris, altura, complexión, el cordón ajustado, las botas de trabajo, la dirección en la que había corrido. Fue minuciosa y serena. No mencionó nada más. Nunca ha podido explicar completamente esa decisión, excepto que estaba sentada en una comisaría bajo luces fluorescentes, y la noche anterior ya se sentía como algo que le había pasado a una persona diferente, en una física diferente, y no había versión de esa frase que pudiera empezar y que terminara con ella siendo creída. Lo sabía de la misma forma en que uno sabe ciertas cosas antes de tener pruebas. 2 semanas después, llamó a la comisaría para hacer seguimiento. Le dijeron que el caso había sido clasificado como un intento de robo de baja prioridad, sin lesiones físicas, sin bienes sustraídos, sin sospechoso identificado, sin pistas. El oficial le agradeció la llamada y mencionó que el ayuntamiento ofrecía un curso de seguridad personal a través de la Secretaría de Parques. Ella dio las gracias y colgó. Llamó a su hermana esa misma tarde, Marina, 4 años mayor. Vivía en Las Condes, la sensata, la que siempre había sabido qué decir en el momento justo. Carla le contó lo del asaltante. Le habló del impacto de su hombro contra el poste, la forma en que se había aferrado el viaje en autobús a casa. Marina dijo: «Dios, Carla, ¿estás bien? ¿Te hiciste daño?» Y Carla dijo que estaba bien, solo asustada. Y Marina dijo que debería haber llamado inmediatamente. ¿Por qué no llamó enseguida? Y Carla dijo que estaba bien, y Marina dijo que debería pensar en mudarse, que el barrio había cambiado. Y Carla dijo que lo pensaría. Y hablaron durante 22 minutos sobre todo, excepto sobre lo que realmente había sucedido. Y cuando colgó, se sentó de nuevo en la cocina y se miró las manos. Y Carla dijo, la psicóloga de traumas del ayuntamiento era una mujer llamada Dra. Elena Vega, asignada a Carla a través del programa de atención a víctimas después de que el informe del incidente fuera marcado. Tuvieron 3 sesiones a lo largo de 6 semanas. A Carla le agradaba. Era mesurada y cuidadosa, y no se apresuraba a sacar conclusiones. En la segunda sesión, la doctora Vega dijo algo sobre la respuesta de estrés agudo, sobre cómo el miedo extremo puede producir experiencias sensoriales que se sienten extraordinariamente vívidas y reales, pero que quizás no correspondan a eventos externos. Lo dijo con suavidad, como una posibilidad, no como una acusación. Carla sintió, no la corrigió. Era la única versión de los hechos con la que cualquiera se sentiría cómodo. La vida a la que regresó era reconociblemente la misma vida, misma ruta, misma terminal, mismo dúplex, pero las cosas se habían desplazado en los márgenes, de maneras que no podía articular completamente, y dejó de intentarlo. Nunca más volvió a la parada del Roble. Ahora toma el autobús de la línea 9. 2 paradas más allá, hasta la parada del Cedro, lo que añade
7 minutos, y la mantiene bajo las farolas durante todo el camino a casa. Empezó a revisar la línea de árboles en su camino al trabajo, la franja a lo largo de la parte trasera del patio de mantenimiento del distrito escolar, los árboles detrás de la farmacia de la Ruta 7, la fina hilera de arces que bordea el parque, donde solía almorzar los viernes. No sabe qué busca. Sabe lo que reconocería si lo viera. Nunca le envió el mensaje a Sofía. En su lugar, la llama cada jueves por la noche, sin falta antes de subirse al autobús. A veces, durante 5 minutos. A veces, durante 40. Se queda en la línea hasta que a una de ellas se le acaban las cosas que decir, lo cual es más largo ahora de lo que solía ser. Sofía ha notado el cambio sin nombrarlo. Ha empezado a llamar de vuelta los domingos sin que se lo pidan. 2 hijas hablando más de lo que lo han hecho en años. Esto es lo único que Carla no puede explicarse a sí misma, que de todo, la soledad se hizo más pequeña. El diario se guarda en el cajón de la mesita de noche cerrado con llave. La llave está en un pequeño llavero con su cordón de identificación del trabajo. Ha escrito en él 47 veces en los últimos 3 años. No relee las entradas. Escribe en él, porque la alternativa es no escribirlo, y entonces los detalles se difuminarían. Y a pesar de todo, a pesar de que no hay nada que desee más que los detalles se difuminen, tampoco quiere eso. Quiere saber qué sucedió. Necesita el registro. En ciertas noches, cuando la temperatura baja rápidamente, y el viento viene del norte, y el estacionamiento detrás de la calle de los Plátanos está tan silencioso como lo estuvo el estacionamiento del Roble aquel noviembre, ella lo escucha, o cree escucharlo. Esa vibración baja y estructurada al borde de la percepción, menos un sonido que una presión sentida en el esternón y en los dientes posteriores antes de que los oídos puedan procesarla. Ha pasado 3 años tratando de determinar, en la honesta privacidad de su propia mente, si está escuchando un recuerdo o algo más. No ha podido decidir. No está segura de querer hacerlo. Lo que sabe es esto. Hay una línea de árboles detrás del estacionamiento, al final de la calle de los Plátanos. 12 metros de maleza, abedules, arces negundos y madreselva silvestre, las mismas especies por las que solía pasar sin mirar. Ahora las mira. Cada noche, antes de cerrar las persianas, las mira durante unos segundos desde la ventana de la cocina, la que está sobre el fregadero con la luz que siempre deja encendida. Nunca puede ver más allá de la primera línea de árboles. No sabe lo que eso significa. No sabe si significa algo en absoluto, pero mira cada noche, y algunas noches, en la oscuridad ámbar entre los troncos, está casi segura de que algo le devuelve la mirada. Gracias por escuchar hasta el final de este video. Realmente valoro cada momento que pasaron aquí conmigo. En este momento, estamos en camino de alcanzar nuestro primer hito, 1000 suscriptores. Si mis historias les han tocado o ya sea un poco, por favor, apóyenme haciendo clic en el botón suscribirse. Cada suscripción de ustedes es una gran motivación para que siga escribiendo y trayendo más historias valiosas.